हेलो फ्रेंड्स तो आम आज बाहर आज है 31st आम जाऊ न्यू ईयर सेलिब्रेशन पिकनिक रे हाँ हम सदा सुनी पापा मामा आमे जाऊचे रामचंडी पापा हमरो पापा कौन चल बादाम बादाम खिया चल कुछ खाई दे बादाम बादाम कच्चा बादाम आमे वर्तमान त्रिशुलिया ब्रिज ऊपर जाऊचे आउ काफी खरा है किंतु कुहुड़ी भी दिशुची नई ऊपर देखो ट्रैफिक भी अच्छी न्यू ईयर पाई काफी रास्ता भी जाम पूरा प्रबल वर्तमान समय है 11:30 वी आर ऑन आवर वे टू कोडी कुछ कोडी की पिकनिक कोडी रामचंडी हिप्पीपुरे हमें जस्ट आसिक पहुँचे हाईवे रे जाऊँ आउ जस्ट शोष लगे तो पैड पानी पीया को लॉन्ग रूट रे गल तो पैड पानी निश्चय पीया को इच्छा हुए जैसे बॉडी ना डिहाइड्रेशन हो जाए लॉन्ग जर्नी रे हमर बापा पैड नहीं बाटे गला हाईवे दी साइड रे काशतंडी फूल देखिलु जमी मानकर हेतला बहुत सुंदर देखा जाए काशतंडी फूल शीत दिन ये फूल देखा जाए वर्तमान आम रामचंडी पाखापाखि पहुँची आस आउ मैप रे देखो आमको आउ अध घंटा 50 मिनट पहुँची आपको देखो शो पड़ा आज यूजुअल पहुँचला पर मुझे उठेबी आज बहुत भीड़ भी अच्छी एपटे बहुत लोक जाऊँच सब ये जो कोणार्क रामचंडी पूरी वे रे तो बहुत ही गोटा गोटा लाइन खाली लगी गोटे गोटे लोक सब बैक टू बैक जाऊँच कार सब लाइन लगी आप देखो केते भीड़ अच्छे आज देख कितने भीड़ चंद्रभागा रिवर व्यू देखो आप Head west on Puri Konark Marine Drive. अभी जस्ट अध घंटार बाट आम क्रॉस कर देखो केते टाइम लगे कारण बहुत भीड़ बहुत पिकनिक हो सब पिकनिक स्पॉट सब अच्छे देखो केते भीड़ गाड़ी मटर सब थुआई बढ़िया व्यू अच्छे बढ़िया पिकनिक पॉइंट 15 मिनट देखो 15 मिनट आम पहुँचिया देखो केते बढ़िया रोड है रामचंडी को बहुत सुंदर रोड दीपटे गछ बण बढ़िया लगुच ये अभी रामचंडी रे आम पहुँची गलु आम जस्ट गोटे शॉप रे ओह्लैलु कारण पार्किंग आमको मिल ना संतोष टे दूर गले पार्किंग पाई भीतर एंट्री करू करू ही दी साइड रे बहुत सारा दुकान बजार पूरा मेला भलिया पड़ी थिला बोधे एटा न्यू ईयर पाई की करिथिले एमती तो आम आस पहुंची गलु पिकनिक स्पॉट रे बाड़ी खाइबा की आ खाद्य उरा को आसन ऊपर तू ये खट्टा ये माछ ये
ହେଲା ଦହି ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପତ୍ର ପାଣି ସବୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳି ମାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଦେବା, ତାପରେ ଯିବା ଖାଇବାକୁ ଭୋଜି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳୁ ମାଙ୍କର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି ହୃଦୟ ପୁରା ଭରି ଆସିଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ମାଙ୍କର, ଆଉ ବହୁତ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବି ସେଠିକା ପୂଜାରୀ ନନା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରି ଯାଉଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ଏଇଠି ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ବଟ ବୃକ୍ଷ ମାଙ୍କର, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଲୋକମାନେ ମନ୍ନତ ମାଙ୍ଗିକି ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୂତା, ଆଉ ଯିଏ ଯାଏ ସେଠି ମନ୍ନତ ପୁରା ହେବା ପାଇଁ ଏମିତି କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଚ୍ ଦୁଶୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଆମ ପିଣ୍ଡି, ଆଉ ଏଇଠି ନନା ବନଉଛନ୍ତି ସାଲାଡ, ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ବସିବୁ ଖାଇବାକୁ। ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଆମର ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ମାଛ ବେସର, ମାଛ ପୋଡ଼ା, ମାଛ ଭଜା, ସାଲାଡ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ। କୋଉ ତା ଅଜକୁ ବିଲକୁଲ ଖୋଇ ଦେଉନଥାଏ, ହଇରାଣ କରିଥାଏ। କେତେଟା କାର୍ଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସେ ମେଳାରୁ କିଣିଛି। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିଣି ନେଇ ଆସିଥିଲି। କିଛି ଗୋଟେ ଡେଜର୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା, ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଥିଲି। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଆଉ ତାପରେ ଭୋଜି ସରିଲା ପରେ ଅବି ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ବାବା କୋଉ ନଈ? କୋଉ ନଈ? ଏଇଟା ନଈ ସୁଭଦ୍ରା ନଈ, ପଛରେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବୋଟିଂ ବି ହଉଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟେ ହେଲା ସମୁଦ୍ର, ଆଉ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଚାଲିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଟିକେ ବସିକି ଫଟୋ ହରିକା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଇ ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିକି ପୁରା ସୁନେଲି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଥିଲା। ଆମମାନେ ତ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ରହି ହେଉନଥାଏ, ତ ତୁରନ୍ତ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବୋଟିଂ କରିବାକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ରେଟ୍ ପଚାରିଲୁ ସବୁ, ତାପରେ ସବୁ ଦେଖିକି ସନ୍ତୋଷ କହିଲେ ଯେ ଚାଲ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ବସିବା, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ପାପା ମାମା କୁଶ ତ ଆସିଲେନି, ଆଉ ପାପା ମାମା କହିଲେ କୁଶକୁ ଜଗିବେ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲା କାଳେ କ'ଣ ବଦମାସି କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କି ତ ଆମେ ଖାଲି 2 ଜଣ ଯାକ ଗଲୁ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆମର ନାଉରିଆ ଭାଇ ଆସିଗଲେ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ ଧରିକି। ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ିଲି। ସେମିତିରେ ମୋତେ ପାଣିକୁ ତ ଟିକେ ଡର ଲାଗେ, ଆଉ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ଆହୁରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଗଲୁ, ଆଉ ଚାଲିଲା ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍। ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ 5 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଜର୍ଭ କରିନେଇଥିଲୁ, ଆଉ 1500 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଭାଇ। ରେଡି ଚାଲ। अरे ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ ଯେତିକି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ବୋଟ୍ରେ କେବେ ବସିଛନ୍ତି ନାହିଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।
शूटिंग सरला पर आसिक टिके चेक कलु पापा मामा और खुश भी कौन कर खुश बेसी मुंड खराब कर देन तो पापा मामा बट देखला जाओ से गुड बॉय होके बसला कार मानक खेलुला सेशन आमर सरला अभी आमे बाहर चंद्रभागा बीच को चलतु जीवा बीच देखा अभी आमे आसीगलु चंद्रभागा बीच को देखंतु संध्या भी हे आसिलानी बीच पाखरे सेठी कोणार्क रिट्रीट रो कैंप लागिथिला सेठी पैराग्लाइडिंग आउ सब वाटर स्पोर्ट्स होउथला लास्ट मोमेंट रे आमे भी ट्राई करथिलु किंतु हमको मिली नथिला टिकट आ कुछ तो पापा किरी अभी मोटर बाइक रे घुरी घुरी आसी के पहुंचले आ कुछ तो खाली मजा करछि ताको सब बळे बीच पसंद तो से बीच को देखि बहुत खुशी हेतिला तापर आमे बाहरिलु घर को आउ ऑलमोस्ट संध्या ही आसलानी अभी चलतु घर को फेरिया बहुत टायर्ड भी लगुचे फाइनली आम मैंने घरे पहुँची गलु बहुत टायर्ड लगुच जाऊँ फ्रेश हेबा रेस्ट नेबा नुआ वर्षर आपण मानक समस्त को बहुत बहुत शुभ कामना एवं शुभेच्छा पुणी देखा नुआ वर्ष रे गोटे न्यू वीडियो सहित रही बाय बाय नमस्कार जय जगन्नाथ।